परमेश्वर का नाम का महिमा हो। നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ഇത്രയും സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. मैं अभी तक परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारा प्रभु को हृदय में स्वीकारने से जो फायदा है वो सब बातों को हम देख रहे थे। അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വേലയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കുക, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരപ്പ് വരുത്തുക. കാരണം ദൈവവുമായി നിരപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. तो क्रूस में प्रभु ने जब वो कार्य करते समय उन्होंने कार्य किया, उस कार्य का उद्देश्य क्या था कि वो हमारे हृदय में आने के लिए, उस हमारे हृदय में आने के लिए सबसे पहला हम जो पापी थे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना जरूरी था। मेल मिलाप नहीं होगा तो फिर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं होगा। ഇനിയും ഒരു ദൈവമകനായിട്ട് നമുക്കൊരു നടത്തയുണ്ട്. तो अभी प्रभु वो कार्य के बाद अभी हम जो परमेश्वर के बच्चे अभी हम जो हो चुके हैं, अभी हमें एक चलना है, एक चाल चलन है हमारा। അത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, परंतु वो ये चलने का जो अवस्था हम अकेला चलना चाहिए वैसा नहीं है। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ക്രിസ്തു बल्कि जो प्रभु हमारे अंदर आया है, എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും. ये प्रभु हमारे अंदर आके हम कैसा चलना चाहिए करके वो बात को हमें सिखाता है, हमें अध्यक्ष के रूप में हमें चलाता है। അവിടെ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. उसके लिए एक वाक्य पढ़ेंगे। അതായത് അതിന്റെ 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം. पहला यूहन्ना 2:4 में हम पढ़ते हैं, അവിടെ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. सॉरी 2:5 में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ഇനി 6-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 6th. हाँ उसके बाद 6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു 33 വർഷം ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने जो 33.5 साल का जो जीवन जिया है, जैसा चला है वैसा भी हम लोग चलना चाहिए। നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? परंतु हमसे किसी से होगा क्या वैसा? അവൻ നടന്നതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാല് തെറ്റി വീഴും. क्योंकि हम जानते हैं कि जिस रीति से प्रभु चला वैसा चलने के लिए जिस क्षण से हम कोशिश करेंगे उसी क्षण से पहला कदम में हम फिसल के गिर जाएंगे। കാരണം ക്രിസ്തുവിന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല. क्योंकि मसीह का तुल्य कोई नहीं है നമ്മൾ അവനോട് തുല്യനാകാനും ശ്രമിക്കുകയല്ല. और हम उनके तुल्य के समान भी बन नहीं सकते। പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? तो फिर परमेश्वर फिर कैसा ये वाक्य हमारे अंदर पूरा करना चाहता കാരണം है? ക്രിസ്തു ജീവിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിൽ ആരും ജീവിച്ചിട്ടുമില്ല. क्योंकि मसीह ने जिस रीति से जिया, प्रभु जैसा जिया वैसा कोई इस दुनिया में नहीं जिया है। അതാണ് മോശയ്ക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കാനാണ് പ്രമാണം കൊടുത്തത്. तो जब परमेश्वर ने मूसा को जब व्यवस्था दिया, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? इस व्यवस्था के द्वारा तुम जी कर दिखाओ। പക്ഷെ ആർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. परंतु व्यवस्था देने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में धार्मिकता से जीने के लिए किसी को भी नहीं हुआ। ഇനി ഒരുവന് കഴിയും, परंतु एक को होगा, അത് കർത്താവ് യേശുവാണ്. वो कौन था? प्रभु यीशु था। അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച് ദൈവപുത്രനാണ് തെളിയിച്ചതാണ് കർത്താവ് യേശു. यीशु मसीह वो एक ऐसा मनुष्य है जिसने सभी मनुष्यों से ये गवाही पाया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് യേശു സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. तो हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या सुना था? किस रीति से हमें यीशु को हमारे जीवन में स्वीकारना है। ഇനി ഉള്ളിൽ വന്ന യേശു നമ്മളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? अभी ये अंदर आया हुआ यीशु मसीह हमारे अंदर क्या करता है? നാം അവനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? क्या सिर्फ उन्हें स्वीकारने से काम होगा क्या? നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ റൂമിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയേക്കുക. हम लोगों ने क्या किया? इस यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद एक कमरे में उनको बिठा के रखा है। നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, अभी आप कुछ मत करो, ഞാനെല്ലാം ചെയ്യാം. अभी सब मैं करूंगा। അവൻ എന്താ പിന്നെയും കാര്യം എന്താണ്? ന്യായപ്രമാണമാണ് പിന്നെയും നമ്മളിൽ വരുന്നത്. तो अगर ऐसा यीशु को बिठाकर अगर हम कार्य करने जाएगा तो फिर से वही व्यवस्था का बात ही आता है फिर से। അപ്പൊ നമ്മളിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നടത്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വന്ന ക്രിസ്തു ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കണം. तो इसके लिए परमेश्वर ने जो जिस इच्छा रखा है कि हम लोग चाल चलन में चलना चाहिए करके जो स्टैंडर्ड पिता परमेश्वर ने रखा है उस स्टैंडर्ड में अगर हमें चलना है तो हमारे अंदर आया हुआ यीशु मसीह हमें चलाएगा तो ही होगा। അപ്പം കർത്താവ് ഈ 33 വർഷം ജീവിച്ചപ്പോൾ तो जब प्रभु 33.5 साल जब इस दुनिया में जिया, യേശു ജീവിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യമല്ല, വലിയ കാര്യം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ
വിനയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹം. അവിടെ വായിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം. तो यीशु मसीह ने बहुत जो काम किए हैं, जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया है. वो काम जो प्रभु ने किया है वो काम हम नहीं कर सकते करके सबसे पहला हमें ये बात नम्र होकर ये मानना जरूरी है. उसका बहुत कामें हैं, उसमें से एक काम हम देखते हैं इब्रानियों का पुस्तक में 1:9. 1:9 में हम पढ़ते हैं, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया. ഇത് കർത്താവ് 33 വർഷം ജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. यहाँ पर प्रभु जो 33.5 साल का जीवन का जो उन्होंने जो जिंदगी जिया है उसका संक्षिप्त में ये वाक्य में बताया गया है. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കമ്പാനിയൻസ് ആരാണ്? यहाँ पर बोला हुआ जो प्रभु के जो साझीदार, जो प्रभु के साथ के जोड़ीदार, ये लोग कौन है? वो कौन है? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ്. ये कंपेनियंस यानी कि जो जोड़ीदार, प्रभु के साथ के सहकर्मी, ये कौन? ये वो लोगों के बात कर कह रहे हैं जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय में स्वीकारा है. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തില്, हम लोग इधर उंगली रखकर യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 15 अध्याय में അവിടെ അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം, उसका 13वां वाक्य, സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല. 13 पढ़ेंगे. हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ. कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പാനിയൻസ് എന്നാണ് ഒറിജിനൽ തർജ്ജമ. സ്നേഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാനിയൻസ്. तो उधर भी जब ओरिजिनल भाषांतर में हम लोग पढ़ते समय में जोड़ीदार करके अर्थ में बोला गया है. तो मित्रों यानी कि प्रभु के साथ का जो जोड़ीदार है, प्रभु का जो तुल्य पार्टनर है, उनके बारे में कहता है. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത്? प्रभु किनके लिए मरा? ആർക്കൊക്കെ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഫലം അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നോ അവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കമ്പാനിയൻസ് ആണ്. जो जिस किसी को भी प्रभु का मृत्यु का लाभ मिलता है वो लोग सब लोग प्रभु के जोड़ीदार है. ഇതേ കാര്യം തന്നെ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. यही बात हम लोग യോഹന്നാൻ का लेखा में കാരണം पढ़ते हैं. സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സ്നേഹമില്ല. क्योंकि अपने मित्रों के लिए कोई जान देना इससे भी बड़ा प्रेम कुछ नहीं है. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വർഗീയ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുമുള്ള വ്യക്തി നീയാണെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്. അവൻ മുകളിലത്തെ വാക്യം കണ്ടോ? तो उसमें से जो इस जोड़ीदारों में से जो सबसे ज्यादा प्रभु का प्रेम का अनुभव किया, आत्मा का नियंत्रण में चला हुआ, ये सब बातों में एक ही वो कौन है, वो तू है करके ऊपर का वाक्यों में पढ़ते समय में हम देखते हैं. പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് എന്നേക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ അത് നീ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമി ജീവിച്ചപ്പോൾ പാപത്തോടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമില്ലായിരുന്നു. तो वहां पर देखो वाक्य 8 में परमेश्वर अपना पुत्र से कहता है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग हो, तेरा धार्मिकता का मुकुट हो, तेरा राज्य सदा रहे. तू धार्मिकता से तूने प्रेम किया और पाप से तूने नफरत किया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे बाकी साथीदारों से तुझे अभिषेक किया है करके बोलते समय में वो यीशु मसीह के बारे में बोला है. बाकी सारे जोड़ीदारों में से सबसे श्रेष्ठ भाग्य जो प्रभु यीशु मसीह है, इनका गुण क्या था? वो पाप से व्यर्थ किया, मतलब पाप के साथ उन्होंने कोई नाता नहीं रखा. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ कहने का मतलब है പാപത്തെ വെറുത്തു, पाप को नफरत किया അവൻ നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു. और धार्मिकता से प्रेम किया. അതുകൊണ്ട് इसीलिए നിന്റെ എല്ലാ കമ്പാനിയനേക്കാളും അധികമായിട്ടുള്ള सबसे जोड़ीदारों में से तेरे सब जोड़ीदारों में से അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്നാനം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ കമ്പാനിയൻസിന് കിട്ടാനുള്ള ആ സന്തോഷം നിന്നിലാണെന്ന്. यानी कि वो बी पार्ट फिर से पढ़ना. इसलिए परमेश्वर इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया. देखो तेरे साथियों से भी बढ़कर तुझे हर्ष तेल से अभिषेक किया. मतलब वो क्यों प्रभु को ही हर्ष से अभिषेक किया है? ताकि उसका लाभ बाकी साथियों को मिलने के लिए सबसे ज्यादा अभिषेक प्रभु को किया. എന്തിനാണ്? सिर्फ प्रभु को ही सबसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया है? ക്രിസ്തു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ സോഴ്സിൽ നിന്നും തന്റെ കമ്പാനിയൻസിന് വേണ്ടി അവൻ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ताकि प्रभु स्वयं एक श्रोता बन जाए और वो श्रोता से प्रभु के जो भी साथीदार थे, प्रभु के जो भी जोड़ीदार है, उन सबको प्रभु के द्वारा लाभ मिलने के लिए प्रभु को प्रथम ठहराया. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ तो अभी देखेंगे तो ആ വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ तो ये हर्ष, ये सबसे बड़ा हर्ष का आनंद अगर हमें भी मिलना है तो ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രകൃതി നമുക്കുണ്ടാകണം. मसीह के पास जो गुण था वो गुण हमें भी होना चाहिए. कौन सा गुण? നീതി, जो प्रेम से धर्म से प्रेम किया और पाप से बैर किया. നമുക്കതുണ്ടോ? हमारे अंदर ये गुण है क्या? ഇല്ല.
नहीं है। അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടും? तो फिर कैसा हर्ष मिलेगा हमको? ഇവിടെയാണ് यहाँ पर है, നമ്മുടെ ബലഹീനത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. तो यहाँ इस अवस्थे पर है हमारा कमजोरी क्या है, हमें समझना है। യേശുവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് യേശുവിനെ പോലെ ആത്മസന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. कि यीशु मसीह ने जिस रीति से उन्होंने जी कर आत्मा में जो आनंद पूर्वक हर्ष से जो जिंदगी जिया है वो मेरे से कभी हो ही नहीं सकता। ന്യായപ്രമാണം എന്താണ്? व्यवस्था क्या कहता है? ദൈവപ്രമാണമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. നോക്കരുത്, കൊല ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, മോഹിക്കരുത്. അങ്ങനെ നീ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുക, നിനക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. तो व्यवस्था क्या है? वो प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वाणी है, वो परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर का गुण है। वो देखना नहीं, वो नहीं करना, अशुद्धता में नहीं जाना, मोह नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना, ये सब परमेश्वर का स्वभाव है। अगर तुझे हर्ष से आनंद से जीना है तो वो व्यवस्था को तू मान के करेगा तो तू भी आनंद से जी सकता है। അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണം മോശ മുഖാന്തരം വന്നു. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा है। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? നീ ചെയ്യേ, तू कर, എന്നിട്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുക. फिर तू हर्ष से और आनंद से जी ले। എന്നാൽ കൃപ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു. परंतु अनुग्रह प्रभु के द्वारा है। അപ്പൊ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? अनुग्रह मतलब क्या है? അങ്ങനെ ജീവിച്ചവനെ നോക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, അതാണ് കൃപ. अनुग्रह मतलब क्या है? जिसने सही रीति से परमेश्वर का सब बातों का व्यवस्था को पूरा किया है वो व्यक्ति को देखकर तू जी ले। व्यवस्था क्या कहता है? तुझे खुद कर जीकर आनंद उत्पन्न करना पड़ेगा। परंतु अनुग्रह क्या बोलता है? जिसने ये सब कुछ कार्य कर परमेश्वर को तृप्त किया, आनंद पाया है, उसको देखकर तू जी। നമ്മളുടെ കൃപയും ന്യായപ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം तो व्यवस्था और अनुग्रह का फर्क आप समझते हैं? നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാനല്ല, हमें अपने आप पर नहीं देखना है। ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇനി പാപത്തെ വെറുത്ത്, ലോകത്തെ വെറുത്ത്, നീതിയെ സ്നേഹി ജീവിക്കും കർത്താവ് എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചോ, ഒരിക്കലും നമുക്കത് സാധിക്കത്തില്ല. आज से एक विश्वासी निर्णय ले रहा है, आज से मैं पाप से मैं बैरी रखकर संसार से मैं बैरी रखूंगा और सिर्फ धार्मिकता को ही मैं प्रेम करूंगा, ऐसा निर्णय लेकर देखो ये कभी पूरा नहीं होगा। എന്നാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അവനെ നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ സന്തോഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Amen। परंतु मगर मेरा गवाही ये है कि देखो मुझसे तो होगा नहीं, परंतु एक व्यक्ति ने ये सब बातों को पूरा किया है, मैं उसको देखूंगा, उस पर मैं विश्वास करूंगा, उस पर मैं भरोसा करूंगा, उस पर मैं भरोसा करूंगा तो क्या होगा? वो आनंद वो मुझे भी देगा करके जब ये बात विश्वास कर रहा है तो वो आनंद में मैं भी जीऊंगा। കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? अनुग्रह का मतलब क्या है? ഒരാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കൂലി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് കൃപയല്ല. अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मजदूरी मिल रहा है तो वो अनुग्रह नहीं है। എന്നാൽ ഒരാൾ പറയുക, लेकिन एक आदमी कह रहा है നീ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരണം, तू मेरा घर में आ, നീ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി, तू सिर्फ बैठ जा उधर, ഞാൻ എല്ലാ ജോലിയും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം, तेरा जो भी काम है वो मैं करूंगा എന്നിട്ട് ശമ്പളവും തരാം, और पगार मैं तुझे दूंगा। നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? तुझे आनंद करने का कारण है क्या? अभी ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കൃപ. ये है नए नियम का अनुग्रह। നമ്മളെ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുക, എന്താ ഞാൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കാനാ വിളിക്കുന്നത്. हमें मालिक क्या बोल रहा है? एक सेवा के लिए बुलाया, जैसा मैं चलता हूँ वैसा तू चल करके मालिक ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, और फिर कहता है നീ വിശ്രമിക്കുക, तू विश्राम कर, നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാം. जो तुझे करना है वो मैं करूंगा। അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം നീ അനുഭവിക്കും. കൂലിയും മേടിക്കണം, സൗകര്യമാർ പറഞ്ഞ ബോണസും കിട്ടുന്നു. तो और उसके बाद क्या? तू जो काम तुझे करना था उसका मजदूरी भी मिलेगा और जो आनंद तुझे मिलना था वो आनंद भी बिना काम करे तुझे दोनों मिल रहा है। जैसा कल भी हमने सुना था, हम लोग काम करते हैं तो पगार भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। കൃപയെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും. കൃപ ദൈവം അധികമായിട്ട് കൃപ തന്നെ ഇതാണ്. ഇരുന്ന് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇല്ല, യേശുവിനെ ഒരു കോണിക്ക് ഇരുത്തിയേക്കുക, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു. आज विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा तकलीफ का विषय क्या है कि वो लोग अनुग्रह को वो लोग व्यर्थ करते हैं। अनुग्रह हमें क्या कराता है? हमें विश्राम में बिठाकर मसीह हमने जो कार्य किया उसको देखकर हमें आनंद मिलने वाला वो बात को छोड़कर विश्वासी क्या कर रहे हैं? मसीह को कोने में रखकर नहीं मुझे भी कुछ काम करना है, मैं कुछ करूंगा बोलकर वो लोग अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें भरकर हमें अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ कर रहे हैं अगर प्रभु को कोने में बिठा दिया तो। ഏറ്റവും അധികം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ തന്റെ അധ്വാനം എന്തായിരുന്നു താൻ പറയുന്നുണ്ട്. देखो सबसे ज्यादा मेहनत किया हुआ, परिश्रम किया हुआ प्रभु का दास जो पौलुस है, वो पौलुस का गवाही क्या है? देखो നമുക്കൊരു വാക്യം നോക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय എന്നിട്ട് അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്. और फिर वाक्य 5 में कहता है, ആദ്യം 4-ാം വാക്യത്തിൽ पहला वाक्य 4 में ഹൃദയമെന്ന മാംസപ്പലകയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതല്ല, നല്ല ധൈര്യം ദൈവത്തോട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. तो वहां पर दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 से
जब हम पढ़ते समय में हमारे हृदय का पटरी में प्रभु में जो लिखा हुआ बातें है करके वचन की बातें लिखा है, यानी कि प्रभु हमारे हृदय में है करके ये अच्छा निश्चय और भरोसा है करके बोलने के बाद ഇതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ फिर वाक्य 4 में कहता है, ആ വചനം ഘടന ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കണം. ഈ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തോടുണ്ടെന്ന്, എനിക്കുണ്ടെന്നല്ല. वाक्य 4 पढ़ना. हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते देखो, हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पे हमें ऐसा भरोसा है. ये भरोसा मुझे किसके द्वारा परमेश्वर की ओर से मिला है? मसीह के द्वारा है. എന്നിട്ട് അത് എന്താണത്? और वो क्या है? ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് പോലെ. अब वाक्य 5 पढ़े. यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने और से किसी बात का विचार कर तो सके। कि अपने और से कुछ विचार करे, ऐसा नहीं. നോക്കുക, ഞങ്ങളിൽ എന്തോ जैसे कि हम लोग से कुछ निकला है, ऐसा नहीं है. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങള് बल हम लोग, पौलुस कहता है कि हम लोग तो ये योग्य भी नहीं है कि हम लोग ने कुछ किया, ये हम में से कुछ निकल कर हमने किया है करके ऐसा हम सोच भी नहीं सकते. അപ്പോ യേശുവിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിട്ട് യേശു ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക. तो यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है? वो सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का काबिलता को वो पहचान लिया. पर काबिलता को पहचानने के बाद वो और क्या बोलता है? जिस रीति से यीशु मसीह जिया वैसा मैं नहीं जी सकता. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ട് താൻ. फिर भी हमारे पास योग्यता तो है. അതെന്താണ്? वो क्या है? ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളവന്റെ പ്രാപ്തിയാണ്. वो हमारे अंदर जो है उसका योग्यता है. അപ്പൊ എവിടെയാണോ വിശ്വാസം പോകുന്നത്? നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തന്നെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചവനെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എന്തിനാ വിളിച്ചു വരുത്തത്? तो फिर हम- ഓടിക്കിരുത്താനാണോ? हमारा विश्वास फिर किस आधार पर है? जो व्यक्ति ने सारा काम किया, मेहनत किया, वो हमारे हृदय में आने के बाद उस पर हम विश्वास कर रहे हैं क्या, या फिर हमारे अंदर आने के बाद उसको कोने में बिठाकर अपने आप पर विश्वास किया, उस पर है क्या? प्रियो, अगर अपने आप पर ही विश्वास करना था तो इतना मेहनत किया हुआ यीशु को क्यों हमारे दिल में स्वीकारा? Sudhir brother, you read Marathi. What is the word? Just the ability, sufficiency, our sufficiency, Verse 5. our ability, our ability. Which name? Your Marathi word? इनका पाठा. आमच्या आमची पात्रता पात्रता means- क्वालिफिकेशन Our eligibility, our credentials, our ableness. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ അല്ലെന്ന് നോക്കണം. तो पौलुस यहाँ पर क्या गवाही देता? हमारा जो भी काबिलता है, हमारा जो भी योग्यता है, जो भी गुण है प्रभु का सेवा करने का, वो मेरा नहीं है, हमारा नहीं है. पौलुस कहता है. അപ്പോൾ ആരുടെ അവിടെ ആര് ജീവിക്കും? तो ऐसा है तो कौन जी रहा है? ക്രിസ്തു ജീവിക്കും. मसीह जी रहा है. കഴിവുള്ളവർ ഒരുവരുണ്ട്. ആരാണ്? क्योंकि काबिल व्यक्ति एक ही है, मसीह. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? परंतु हम क्या सोचते हैं? നമുക്ക് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തോ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിയും. देखो, हमें क्या लगता है? बचपन से हमें कुछ तो टैलेंट, कुछ तो हुनर है, इसलिए प्रभु का सेवा के लिए ये हुनर से हम लोग कुछ कर सकते हैं बोलकर ऐसा सोच से हम प्रभु का सेवा के लिए निकलते हैं. പൗലോസ് എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിക്കുക. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ എന്നെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഹയർ സൊസൈറ്റി ജനിച്ചവനാണ്, ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ്. പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ചുവട് പോലും വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. पौलुस ये पूरी रीति से चैलेंज करके दुनिया को बोलता है, देखो, अगर धार्मिकता के विषय में अगर किसी को साबित करके दिखाना है व्यवस्था के आधार पर, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा जैसा धर्मीजन कोई नहीं है. क्योंकि मैंने उस तरीके का हायर क्लास, हायर लेवल का धार्मिकता का, यहूदी रीति का, रीत रिवाज से सब मैंने वो सब मुकाम और काबिलता मैंने प्राप्त करके मैं जिया हूँ. परंतु यीशु मसीह का ज्ञान के उत्तमता की श्रेष्ठता के सामने आया तो मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह हायर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ. അപ്പൊ യേശു എന്നിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ तो जब यीशु मसीह जब मेरे अंदर कार्य करने शुरू करता है, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? तब क्या होगा? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? तब क्या होता है? ഈ ഗ്ലാഡ്നസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ये जो എവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകേണ്ടത്? തലയിൽ നിന്നാണ്. ആ തലയുടേതായിരിക്കുന്ന കർത്തൃത്വം, ആ തലയുടേതായിരിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനം ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, തല ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന്റെ ആ ഓയിൽ, ആ ഗ്ലാഡ്നസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? तो ये हर्षता का ये जो अनुभव जो है, ये मेरे अंदर कब बहने लगेगा? जब मेरा सिर जो अभिषेक है उसको जब मैं देखते समय में, क्योंकि शरीर को कब अभिषेक का लाभ मिलता है? जब सिर को अभिषेक किया है तो, क्योंकि सिर में तेल डाला हुआ शरीर में बहता है. जब प्रभु को जब मैंने पहला स्थान देगा तो क्या होगा? सिर में डाला हुआ वो हर्ष का तेल मुझ में बहने लगता है. वो आनंद और वो खुशी, वो तब में जो अनुभव करने मिलता है. എന്താണ് ആശയം? मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കമ്പാനിയൻസിനും കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്ലാഡ്നസ് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ.
प्रभु के पास जितना भी साथीदार है वो सभी साथीदारों को हर्ष देने के लिए खुशी देने का श्रोता किसके पास है? प्रभु के पास ही है। അപ്പം എന്നിൽ അവൻ വന്നുവെങ്കിലും तो अगर प्रभु भले ही मेरे अंदर आया हो, ഞാൻ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും ഗ്ലാഡ്നെസ് ഇല്ല. मैं कितना भी कार्य करूं, मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरे अंदर आनंद नहीं है। പക്ഷെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്? लेकिन परंतु कौन काम करेगा तो मुझे वो आनंद मिलेगा? കർത്താവ് യേശു. प्रभु यीशु मसीह। അവൻ നമുക്ക് വിശ്രമവുമാണ്, तब उस समय में हमको विश्राम है നമുക്ക് സന്തോഷവുമാണ്. और उसी समय में आनंद भी है। ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? प्रभु का अनुग्रह किस रीति से है? നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കൃപയെ നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. क्योंकि हमें परमेश्वर का अनुग्रह को सही रीति से पहचान नहीं पाने समझते नहीं है, इसलिए हम लोग अनुग्रह को हटा के रखते हैं। ഇനി പൗലോസ് വേറെ, കാരണം പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിന് ആരാണ് പ്രാപ്തൻ? ഞാനല്ലെന്ന് അല്ലെ? തന്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് താൻ മനസ്സിലായപ്പോൾ അവിടെ കൃപ വ്യാപരിക്കുക. तो पौलुस यहाँ पर देखो, मैंने इतना बड़ा सेवा किया, इतना मेहनत किया, ये सब करने के बाद भी क्या बोलता है? ये मेरा योग्यता नहीं है, मेरा काबिलता नहीं है। जब उसने अपना कमजोरी को उसने जब माना, तब वो हर्ष का आनंद उसमें बहने लगा। ഇവിടെ നമ്മള് തന്റെ 2 കോരിന്ത്യർ 12 അധ്യായത്തില് दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय, തനിക്ക് എന്തോ ഒരു ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ബലഹീനതയുണ്ട്. अभी पौलुस के शरीर में एक बहुत बड़ा तकलीफ है അത് മാറിപ്പോകാനായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. और वो बात हटने के लिए 3 बार उसने प्रार्थना किया। അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപെട്ടു. तो 3 बार प्रार्थना करने के बाद तीसरे बार जब प्रार्थना करता तब प्रभु उसको कहता है, 12ന്റെ 6ാം വാക്യം 8ാം വാക്യം 12 का 8 से इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൗലോസ് എന്താ ചിന്തിച്ചത്? प्रभु का अनुग्रह देखो कैसा काम करता है। पौलुस ने क्या सोचा? അല്ല, അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോയാൽ ഞാൻ ശക്തനാവുക. पौलुस क्या सोचा? उसके अंदर एक बीमारी आ गया, एक कांटा है, अगर वो कांटा हट जाएगा ना तो मैं बहुत बलवंत होकर मैं बड़ा बड़ा वीर कार्य कर सकता हूँ। അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാ, परंतु प्रभु क्या बोला? അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, वो कांटा उधर ही रहने दो, എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രശ്നമില്ല. क्योंकि मुझे प्रभु को कार्य करने के लिए वो कांटा रुकावट नहीं है, ആ മുള്ള എന്നെ കടിക്കത്തില്ല. क्योंकि वो कांटा प्रभु को नहीं काटेगा, നിന്നെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. बल्कि वो कांटा पौलुस को बिठाने के लिए, विश्राम में डालने के लिए काटा दिया है। എന്താണ് കൃപ? अनुग्रह क्या है? ഈ വലിയ ബലഹീനത ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം കൃപ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. इतना बड़ा कांटा, इतना बड़ा कमजोरी तेरे अंदर रहेगा तो ही परमेश्वर का सामर्थ तेरे अंदर कार्य करेगा। ये है अनुग्रह। അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? तब पौलुस ने क्या किया? ബലഹീനത ആകുന്നതാണ് യേശുവിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. पौलुस को फिर वो रहस्य समझ में आ गया। आज कमजोरी में अपने आप को नम्र करेगा, झुका के रखेगा तो ही प्रभु का कार्य मेरे अंदर प्रभावशाली होकर कार्य करेगा करके वो तंत्र, वो मंत्र वो समझ गया। എന്റെ കൃപ मेरा अनुग्रह നിന്റെ ബലഹീനത तेरे कमजोरी के लिए, എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കഥാപ്രദാസം പറഞ്ഞു, जैसा प्रभु दास ने कहा, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയി. उनके साथ जो पढ़े लिखे, जो उनके दोस्त लोग थे, वो लोग अभी पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। പക്ഷേ സന്തോഷം സമാധാനമില്ല, ഗ്ലാഡ്നെസ് ഇല്ല. परंतु तभी भी इतना बड़ा मुकाम में पहुंचने के बाद भी उनके जीवन में आनंद और हर्ष नहीं है। പക്ഷെ അവർ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കുക. परंतु वो लोग को कुछ आनंद मिलने के लिए नशा कर रहे हैं वो लोग। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസന് ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല. परंतु प्रभु का दास को वो विद्या नहीं है, പക്ഷെങ്കിൽ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗ്ലാഡ്നെസ് ഉള്ളിലുണ്ട്. परंतु एक ऐसा आनंद और खुशी है जो संसार में किधर मिल नहीं सकता। वर्णन से भी बाहर वाला खुशी और आनंद उनके पास है। എന്തുകൊണ്ടാണ്? वो ऐसा क्यों हुआ? ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനാണെന്നുള്ള ഒരു ആന്തരികമായ കോംപ്ലക്സ് അല്ല. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ജഡികമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെ ഞാനോ तो അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം ദൈവം അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്. അതാണ് പൗലോസിന് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ചപ്പും ചവർന്നു വീണു. तो भाई ने ये नहीं था, अरे मैं तो कितना, मेरा विद्या मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बोलकर, एक कॉम्प्लेक्स बोलकर, दुखी होकर, निराश होने का बहाना नहीं करके नहीं ढूंढा, क्योंकि वो जान गया ये सब अवस्था में मसीह श्रेष्ठ है करके, इसलिए वो आनंद मिला। मनुष्य का स्वाभाविक रीति से हमें स्वाभाविक स्वभाव ऐसा रहता है, मैं बड़े लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं अभी कैसा करूंगा बोल के कॉम्प्लेक्स बोलकर अपने आप को झुका के नीचे करने देखते हैं। वो एक शारीरिक स्वभाव है, वैसा नहीं है विश्वासी जीवन। അപ്പൊ നമ്മളിൽ ക്രിസ്തു വന്നു.
हमारे अंदर मसीह आ गया, നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിൽ യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം കർത്താവ് എന്നൊക്കെ വലിയൊരു സ്മാർട്ടുള്ള ഒരുത്തരം. अगर होशियार प्रभु मेरे अंदर आने के बाद मैं बहुत होशियार होकर चतुर होकर मैं अगर कार्य करने लगा तो प्रभु क्या बोलेगा, मेरे से भी होशियार और चतुर आदमी यही है, तू ही कार्य कर ले. എന്നാൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? परंतु परमेश्वर ने मसीह को क्यों दिया है? നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മ കണ്ടിട്ട് मैं कुछ भी बात के लिए काबिल नहीं हूँ, ये बात देखकर ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മളെ ഓർത്തവന്. तो प्रभु क्या किया, प्रभु ने देखा ये जो नीचा अवस्था में है, अगर ये ऐसे ही रहेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए इसको ऊंचा उठाने के लिए मैं सर्वशक्तिमान प्रभु को मैं उसको दूंगा. इसलिए मैं जब सबसे नीचे गिरा अवस्था में प्रभु ने मुझे याद किया. അപ്പം ദൈവത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടാളിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആളാരെങ്ങനെയുള്ള? तो इसलिए अभी प्रभु को कुछ लोगों को जोड़ीदार के रूप में मिला है. ये जोड़ीदार का गुण क्या है? വെറും മണ്ടൻ. एकदम बुद्धू लोग है. പക്ഷെ ആ മണ്ടനെന്നാണെന്ന് ശരിക്കും. परंतु ये बुद्धू लोग क्या समझना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं सचमुच बुद्धू. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവിനൊന്ന്, കാരണം യേശു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് മിണ്ടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത്ര താഴ്മയുള്ള ആളായിരിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, വലിയ ധനമുണ്ട്, ഒരു തെരുവ് തെണ്ടിയോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കണം? ഭയങ്കര ദയാലു, കരുണയുള്ള, അല്ലാത്തവനെല്ലാം നീ പോവും ഞാൻ വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചോളം യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര കരുണയാണ്. तो इसके लिए अभी देखो इस दुनिया में जो सबसे अगर नीचा, सबसे नम्र किया विनय हुआ व्यक्ति, कोई बड़ा घर का आदमी आकर वो विनय का नीचे गिरा हुआ आदमी के साथ जो एकदम संसार में एकदम भटका हुआ बोला, ऐसा उन लोग का रिश्ता उन लोग जमता नहीं, क्योंकि वो वैसा उन लोग साथ में नहीं होता. परंतु हमारा प्रभु क्या किया, हम जो सबसे नीचा, सबसे गिरा हुआ, सबसे टुकड़ा हुआ अवस्था को प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में आकर प्रभु ने अपना विनय और करुणा दिखाया. ये बात प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु ने हमारे ऊपर किया है. ദാവീദ് പറയുന്നത് കണ്ടോ? दाऊद एक बात कहता है, അതിന്റെ 18-ാം സങ്കീർത്തനം 18 भजन संगीता അവിടെ അതിന്റെ 35-ാം വാക്യത്തിൽ 35 में നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി तेरा सौम्यता, तेरा नम्रता मुझे बड़ा किया. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട്, കാരണം നമ്മളിപ്പം യേശു ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ റൂഫ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് മുട്ടിയിരിക്കുക. तो जब हम लोग आंध्रा में जब सेवा करने के लिए गया था, वहां पर का जो रूफ, जो छत जो है ना, वो छत है ना नीचे की ओर, दरवाजे छत ऊपर से ना नीचे आते रहता है. അപ്പൊ ജോർഡൻ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. तो जॉर्डन का हाइट का लोगों को घर में जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, खड़े रहकर ही जाएंगे वो लोग. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് നീളമുള്ള സഹോദരന്മാർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നിലത്ത് കിടത്തി ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും അധികം താഴ്മ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. तो हमारे साथ मेरे से भी हाइट वाला बहुत लंबे लोग आते थे. ये लंबे लोगों को उस घर में घुसना है तो उन लोगों को पूरा घुटने में आकर रेंगते जाएगा तो ही उस घर में जा सकते हैं. तो घर में प्रवेश करने का तकलीफ क्या है, जितना लंबा आदमी है उसको उतना तकलीफ उठाना पड़ेगा घर में घुसने के लिए. അപ്പം യേശുവിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളവർ വല്ലവരും ഉണ്ടോ? क्या यीशु से भी ऊंचा कोई आदमी है क्या? നമ്മളെക്കാൾ ഏറ്റവും ചോപ്പട വല്ലവരും ഉണ്ടോ? और हमसे भी कोई नीचा लोग कोई है क्या? അപ്പൊ ആർക്കാ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി तो വന്നത്? सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ? താഴേണ്ടി വന്നത്. जिसको झुकना पड़ा उसको ज्यादा तकलीफ हुआ ना. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ കയറി ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. तो हम लोग കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലോ. तो हम लोग जब उधर उनके घर में गए, हम लोग झुककर कैसा भी हम लोग अंदर गए, वो घर के अंदर गया तो वो घर वाले बहुत खुश हो गए. क्यों? तुम लोग हमारे घर में आए बोलकर वो लोग उतना खुशी और आनंद प्रकट करने लगा. ഇതാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. उसी की तरह दाऊद ने ഈ कहा, ചോപ്പടയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വരാനുള്ള നിന്റെ ഈ സൗമ്യത എന്നെ ആരാക്കി? तो वही दाऊद वो गवाही देता भजन संगीता 18:35 का बी पार्ट में, तेरा ये जो नम्रता और दीन था कि तू अपने आप को नीचा करके जो आया, ये दीन स्वभाव तू मेरे अंदर आकर मुझे बड़ा किया. നമുക്ക് ആ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചം എത്ര സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ ഉള്ളിൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? तो जरा सोचो ना, ये बात का प्रकटीकरण हमें आनंद देना चाहिए ना, मेरे अंदर आकर कौन रह रहा है? കാരണം നിന്റെ സന്തോഷത്തെക്കാളും വലിയ സന്തോഷം വന്നാക്ക്. കാരണം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി तो यानी कि उस प्रभु को जितना आनंद मिला उससे भी ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? जो उसका साथीदारों को. क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि तेरा साथियों से भी सबसे ज्यादा हर्ष का तेल का आनंद मैंने इस प्रभु पर डाला है. परंतु ये प्रभु जब उसके अंदर आया तो उसको और बड़ा आनंद, सबसे ज्यादा आनंद हुआ, क्योंकि इतना बड़ा आदमी मेरे अंदर आया है.
അപ്പൊ പൗലോസിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. तो पौलुस को अभी मालूम पड़ गया बात है, ഞാൻ ഏറ്റവും ബലഹീനനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ मैं जितना अपने आप को कमजोर होकर झुकाकर मैं अपने आप को प्रभु को समर्पण करूंगा, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു मेरे अंदर निवास करने वाला मसीह അവൻ വ്യാപരിക്കും. वो कार्य करेगा. ഇതിനെയാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. इसी को अनुग्रह कहते हैं. അങ്ങനെ കൃപ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ इस तरह अनुग्रह जब कार्य करता है, ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര നാറും മണമാണ്. നല്ല ദുർഗന്ധം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര നല്ല മണം. കാരണം ഈ മണം യേശുവിന്റെയാണ്. क्योंकि अनुग्रह जिसके अंदर कार्य करते समय में उस व्यक्ति के अंदर से एकदम सुगंध बाहर आ रहा है, ताकि लोग सूंघते समय में एकदम अच्छा खुशबू उन लोगों को सूंघने मिल रहा है. इसके पहले मैं कौन था? दुर्गंध था, मृत्यु से भरा हुआ था, लोग मेरे पास आना नहीं चाहते थे. परंतु मसीह का अनुग्रह कार्य होने की वजह से मैं भी दूसरों के लिए सुगंध का कारण बन गया. അവിടെ നമ്മള് 2 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-16 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 15-16 में हम पढ़ते हैं. दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. आगे. उसके लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഗന്ധവും ജീവനും കിട്ടുന്നത് ആരുള്ളത് കൊണ്ടാ? अभी हम लोग जब जाते समय में दूसरों के लिए सुगंध है, परंतु हम दूसरों के लिए सुगंध बन रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कौन आ गया? അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധമാണെന്ന് वो പറയുന്നത്. मसीह का सुगंध है. പൗലോസിന്റെ ആണോ? पौलुस कहता है कि हम दूसरों के लिए मसीह का सुगंध है, पौलुस का सुगंध नहीं है वो. ഇതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം ചോദിക്കുക, फिर अगला वाक्य में पूछ रहा है, ഇതിന് ആര് പ്രാപ്തനാകും? ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടോ? इसके लिए हमारे अंदर क्या काबिलियत है? कुछ भी योग्यता हमारे अंदर है क्या? നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൃപയെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നത്? हम लोग किधर अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं? നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായം. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 6 में അവിടെ അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം, एक നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? 6 का 1 पढ़ना. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दे. जो अनुग्रह तुमको मिला है उसको व्यर्थ ना जाने दे. നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കാരണം യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നറുമണം പരത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ कर्तावाइट കാണുന്നില്ല. तो अगर हम लोग अपना खुद का सामर्थ्य से मसीह जीवन जीने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो कभी हम लोग तभी हम लोग मसीह का अनुग्रह को हम लोग टुकरा रहे, उसको व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि खुद का सामर्थ्य से जीते समय में प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य नहीं करता है. പിന്നെയും കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കർത്താവ്. मैं मसीह को स्वीकारने के बाद भी मेरा जीवन का प्रभु कौन है? तब भी मैं ही हूँ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അധ്വാനം കൊണ്ട് ക്ഷീണവും കയ്പും വെറുപ്പും മറ്റുള്ളവരോട്, കാരണം നമ്മള് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അതേ दुर्गंधमान നമ്മളിലൂടെ വരുന്നത്. क्योंकि प्रभु को स्वीकारने के बाद भी मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, तभी और मेहनत करने के बाद भी मेरे अंदर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, यही सब बातें गुण मेरे अंदर प्रकट हो रहा है. तो पहला तो मेरे अंदर दुर्गंधी आ रहा था, अभी भी दुर्गंधी आ रहा है. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മള് 2 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ് ചിന്തിച്ചു, മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ പോലും ഈ യേശുവിന് കൃപ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം തരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സഹോദരൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനോട് മിണ്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ കൃപ ലഭ്യമാണ്. तो अभी देखो, इसलिए पौलुस इस बात का मर्म वो समझ गया, क्योंकि वो एक बात समझ गया, जब मैं विश्वासी होने के बाद मुझे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो व्यवहार करने के लिए भी मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए. मैं यहाँ पर बैठते समय में एक भाई के साथ जब मैं प्रेज लॉर्ड बोलूं या फिर एक पानी मांगू या कुछ भी बात करने के लिए मसीह में अगर रहते समय में, तभी भी मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए. നമുക്കവിടെ 2 കൊരിന്ത്യർ दूसरा कोरिन्थी അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം 1 का 12. क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर गमन करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था. देखो, हमारा चरित्र प्रभु के अनुग्रह के द्वारा था. മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ, मतलब मनुष्य के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, കർത്താവ് ഭൂമി ജീവിച്ചപ്പോൾ प्रभु जब इस दुनिया में रहते समय में, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയ സ്ത്രീയോട് ഇടപെടുക. प्रभु देखो अभी शमरिया स्त्री के साथ बात कर रहा है. प्रभु എങ്ങനെയാ ഇടപെടുന്നത്? कैसा प्रभु बात किया? ആദ്യ ആ സഹോദരി ചോദിക്കുകയാണ്. पहला वो बहन से पूछी, ആ ചോദിക്കാനൊക്കെ സമയമുണ്ട്. मतलब वो पूछने का एक तरीका और एक समय था. കിണറ്റിന്റെ പക്കത്ത് ആരുമില്ല. पहला प्रभु गया तो उस कुएं के सामने कोई नहीं था. കർത്താവ് ചോദിക്കുക, प्रभु कहता है, നീ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരും. थोड़ा पानी मुझे देगा क्या? ആദ്യം ഒരു സംഭാഷണം ഒരുക്കുക. सबसे पहला एक अच्छा बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए एक अच्छा माहौल प्रभु तैयार कर रहा है वहां पर.
എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നിട്ട് ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. तो ऐसा एक दो छोटे मोटे बातें बात करते करते फिर गहराई का बात करना शुरू हो गया. എന്നാൽ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ, परंतु मती बोल के एक चुंगी लेने वाला, അവൻ ചുങ്കം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. वो वहां पर चुंगी ले रहा है. കണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു, तो उसको देखकर तुरंत प्रभु बोलता है, എന്റെ പുറകെ വാ. मेरे पीछे आ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? तो अब ये दोनों में फर्क देखो कैसा. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനോട് പെരുമാറേണ്ട ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്, നമ്മളിപ്പം പോയി മെന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ വളരെയധികം പവർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പഠിപ്പിക്കും. तो इसके लिए अभी बात करने का, वार्तालाप करने का तरीका प्रभु सबके साथ एक ही जैसा रखा नहीं है, एक ही फिक्स नियम रखा नहीं है. अभी जब हम लोग कोर्स करते समय में हमें दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक कोर्स हमको दिया था. അപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ കണ്ട ഉടനെ വളരെ വിനയത്തോടെ കൈ കൂപ്പി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. तो तभी वो सिखाते समय में उधर क्या बोला था, तुम लोग सबसे पहला किसी को भी मिलने जाएगा ना, सबसे पहला तुम लोग दंडवत करना, झुकना, नमस्ते बोलना, कैसे हो करके. तो वो सिखाते समय में फिर आदत क्या हो गया, किसी को भी देखेगा तो सबसे पहला झुककर नमस्ते कैसे हो बोलकर सबके साथ कॉमन स्वभाव हो गया हो. എന്നാൽ ആളും തരവും കണ്ട് ആളെ പഠിച്ചു വേണം പെരുമാറാൻ. परंतु हमें सामने वाला आदमी को देखकर, पहचान कर, समझकर हमारा व्यवहार होना चाहिए. ആ സ്വഭാവം ആരിലുണ്ട്? वो स्वभाव का गुण किसमें था? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവൂത്? वो प्रभु में था. वो हमें कैसे समझ में आएगा? ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ. मसीह अगर हमारे अंदर रहेगा तो होगा. നമ്മുടെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ചുമ്മാതെ ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ട് അടി മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി അടി കൊണ്ടുവന്ന് വരാം. കാരണം ചുമ്മാതെ ആ ജ്ഞാനമില്ലാതെ അടി കൊള്ളുന്നതാണ്. तो हम लोग कुछ भी करके व्यर्थ में जाकर किधर भी कोई भी गांव में जाकर थोड़ा सुसमाचार बोला और मार खा के आया, फिर गवाही क्या देते हैं, मैं प्रभु के लिए मैं मार खाकर आया. लेकिन प्रियो, वो वास्तव में वो व्यक्ति का गलती था. उसको प्रभु का व्यवहार कैसा करना है समझ नहीं था, इसलिए वो मार खाया. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പെരുമാറ്റത്തിന് നമുക്ക് കഴിവില്ല. इसलिए किस रीति से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये क्वालिटी गुण हमारे अंदर नहीं है. നമ്മൾ ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും എത്രമാത്രം മൈൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിൽ പഠിച്ചാലും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറും. हम लोग कौन सा भी कॉलेज में जाओ, कितना भी विद्या, कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ने की सीखने के बाद क्या होगा, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है बोलते हैं, समानता की बातें ही सीखेंगे. सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे हम लोग. എന്തുകൊണ്ടാ പല വീട്ടിലെ ഈ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാകുന്നത്? हमें क्यों ऐसा बहुत से घर में झगड़ा होता है? എന്നാൽ ഭാര്യ ഇച്ചിരി കണക്കാന്നറിയാം. पत्नी थोड़ा कड़क है मालूम है. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാര്യ എപ്പോഴും മറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, നീ ഇങ്ങനെ പെങ്കോന്തനായി ജീവിച്ചാൽ ഭാര്യ തലേ കയറത്തേ ഉള്ളൂ, നീ ഇന്ന് പോയി എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് കഠിന വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയണം. പോഷം പോയി ചെന്ന് പറയും, അവന് തല്ല് കിട്ടും. तो ये लोग बोलते हैं, एक घर पे मालूम पड़ा कि ये आदमी घर पे पत्नी थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्टर्नली थोड़ा कड़क बात करता है और ये पति एकदम झुककर नंबर होता है. तो उसका दोस्त ने आकर क्या बोला, तू क्या लड़की का जैसा एकदम चुप बैठा रहता है, तेरा पत्नी अगर कुछ ऐसा बात कर रहा तो उल्टा तू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर बात कर. ये मासूम आदमी क्या करता है, ऐसा सुनकर जाकर बोलता है, उस दिन मार खाकर आता है. യേശുവിനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ, परंतु यीशु के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ആ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരും. वो परिस्थिति आते समय में प्रभु हमको ज्ञान देगा कैसा व्यवहार करना है. കടക്കായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട്, जिसके जो कड़क आदमी है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, വളരെ മൃദുവായിരിക്കുന്നവരോടും എല്ലാം जो नंबर आदमी है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. तो हमें वो ज्ञान, वो समझ प्रभु उस समय में परिस्थिति में देगा. പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തു परंतु हमारे अंदर जो मसीह है, നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല. हमें कुछ बातें ऐसे ही फिक्स सबके साथ तू ऐसे ही कर बोल के सिखाता नहीं है. കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണമെന്ന ആ സമയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൃപയാൽ നിങ്ങൾക്ക്, क्योंकि तुझे जो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उस समय में पवित्र आत्मा तुझे मदद करेगा कैसा बोलने के लिए. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇന്നത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ परंतु അപ്പോൾ കൃപ വ്യർത്ഥമാക്കുകയാണ്. तो परंतु हमने पहले से ही कुछ बातें अपने मन में सोच कर रखा है, मैं ये घर में जाऊंगा, ये सब बातें बोल कर बोलूंगा करके. अगर मैंने पहले ही प्लान किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा हूँ. ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ ആ ഫറവോനോട് പോകുന്ന കാര്യം, ഫറവോനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. अभी परमेश्वर अभी फरोह के पास जाके इस्राएल को छोड़ना है करके, क्या क्या बोलना है करके प्रभु ने पहले से ही मूसा को बोल के रखा അപ്പൊ था. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനാണ്? मतलब मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ക്രൂരമായി ഞാൻ പെരുമാറുകയില്ല. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്രൂരമായി ഞാൻ പെരുമാറുകയില്ല. दाऊद कहता है कि भजन में कि मैं मेरे घरानों के बीच में कठोरता से मैं नहीं रहूंगा. കാരണം
कारण ദൈവികമായ ഡീസൻസ് അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. क्योंकि परमेश्वर का जो जो सौम्य मन का अवस्था है वो उसको प्रकट करना था, क्योंकि दाऊद के अंदर प्रभु निवास किया था. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സൗമ്യത, तो प्रभु का सौम्यता, കർത്താവിന്റെ ദയ, प्रभु का दया, കർത്താവിന്റെ ആർദ്രത, प्रभु का जो नम्रता का स्वभाव, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം, प्रभु का प्रेम, കർത്താവിന്റെ ദീർഘക്ഷമ, प्रभु का धीरज, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ये सब हमारे द्वारा प्रकट हो, ये परमेश्वर का आग्रह है. അത് എവിടുണ്ട്? वो किधर है? നമ്മളിലുള്ള ക്രിസ്തുവുണ്ട്. हमारे अंदर का मसीह में है. അപ്പോൾ അതിന് രംഗം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? तो वो जब परिस्थिति आता है तब प्रकट होता है. നമുക്ക് ഘട്ടം പ്രയാസം വരുന്നൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും. सोचो सामने कष्ट आ गया हमारे जीवन में, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചങ്ങ് സങ്കടം മാറ്റുകയല്ല. तो हम लोग प्रार्थना करके कष्ट हट जाओ बोलकर नहीं करना, ഇവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. बल्कि ऐसे परिस्थिति में हमें व्यवहार कैसा करना है करके हमारे अंदर जीने वाला मसीह के साथ एक रहेंगे तो हम समझ जाएंगे. അവിടെ ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर है, നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ജ്ഞാനമാണ്. क्योंकि ज्ञान क्या है, एक लौता परमेश्वर ने जिसने एक लौता पुत्र को इस जगत पर भेजा है, ये बात जानना ही अनंत काल का जीवन है. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. परंतु हमारे जीवन में जो परिस्थिति आते समय में मेरे अंदर एक परमेश्वर प्रभु जी रहा है करके ये बोध भी हमारे अंदर नहीं है. നമ്മുടെ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. मलाकी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, മലാക്കി അല്ല, മീഖയുടെ പുസ്തകം. सॉरी मीका, അവിടെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം. 4:10. സിയോൻ പുത്രി, हे सिय्योन की बेटी, ആ, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तो बड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी. സോറി, അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം. वाक्य 9 पढ़ना, ऊपर का वाक्य. अब तो क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? हाँ। क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया? हाँ। जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? നീ എന്തിന് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നു? तू क्यों इतना दर्द में है? ജാതികളെ പോലെ നീ എന്തിന് നിലവിളിക്കുന്നു? तू क्यों अन्य जाति के समान रोती है? കാരണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാവില്ലയോ? क्या तेरे अंदर राजा नहीं है क्या? അപ്പൊ രാജാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ तो राजा हमारे अंदर राजा है करके ये बात का बोध नहीं रहेगा, फिर व्यवहार करेंगे तो ഞാൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആശയം എന്താണ്? ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. तो फिर प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मैं चला हूं वैसा तुम चलो बोलने का उसका सिद्धांत हम समझे नहीं, क्योंकि वो उसका मतलब क्या है? प्रभु वो जीने के लिए, चलने के लिए प्रभु हमारे अंदर आ चुका है. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവനെ തന്നെ നോക്കണം. हमारा ध्यान हमेशा प्रभु जो हमारे अंदर आया हो प्रभु की ओर हमारा ध्यान रहना है, उसके बारे में सोचना है. അവനെ വില കുറഞ്ഞവനായിട്ട് കാണരുത്. प्रभु को कभी भी ये मूल्य कम वाला व्यक्ति है करके ऐसा दाम कम नहीं करना है, बहुत मूल्यवान है समझना है. അതും ആ അവനിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, और हमारा नजर हमेशा वो आया हुआ प्रभु की ओर अगर नजर रहेगा तो നമ്മളതാണ് നമ്മളെ സങ്കീർത്തനം 34-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 34 भजन संगीता में 34 भजन संगीता, അവിടെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്ക്. അതിന്റെ 34-ാം അധ്യായം 34 भजन संगीता का അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. वाक्य 5. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न पड़ेगा. ആ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ, उनकी ओर जिन्होंने देखा, അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട്? ये लोग अभी किधर है? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രാജാവായി. ये प्रभु जिसको हमने देखा है, ये प्रभु अब हमारे अंदर राजा होकर निवास कर रहा है. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കണം? എന്നിലേക്ക് നോക്കരുത്. तो मुझे अपने आप की ओर नहीं देखना है. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. इसी को विश्वास के साथ जीने को कहते हैं. അവൻ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. प्रभु को हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ബലഹീനനാണെന്നും बल्कि मैं खुद काम नहीं करना है, बल्कि क्या मैं कमजोर हूं करके എന്നിലേക്ക് വന്നവൻ और मेरे अंदर जो आया है എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും मेरे लिए काम करेगा, എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ये जब मैं विश्वास करता हूँ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, हमें मिलने वाला जो आनंद, കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നവൻ എല്ലാവരിലും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരെക്കാൾ അധികം സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हमारे अंदर जो आया है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा आनंद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है. वो आनंद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मेरे अंदर आकर जीने का मन इच्छा रखा उनको. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവനായിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, तो मसीह तू मेरा जीवन है करके ये बात का अनुभव में जब हम जीते हैं, അവൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. जब वो जब प्रकट होगा तो हम भी
उसके साथ एक दिन महिमा में प्रकट होगा। അവിടെ നമ്മള് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. कोलोसों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, അതായത് അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 3रा अध्याय, ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, यदि तुम मसीह के साथ जिधर मसीह बिठाया गया उधर तुम भी उठाए गया है, तो ഇനി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, तो बिठाए गए हैं जहाँ पर परमेश्वर प्रभु विराजमान है, इसलिए भूमि की बातों पे मन नहीं लगाना। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ वाक्य 2 में ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ അല്ല, मतलब भूमि में मन नहीं लगाना, मतलब जहाँ पर मसीह नहीं उधर मन नहीं लगाना, നിങ്ങൾ മരിച്ചു. बल्कि तुम मर चुके हो। മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ മരിച്ചു. यानी कि भूमि की बातों में सोच लगाना, भूमि की बातों में मन लगाना, ये सब बातों के लिए तुम मर चुके हो। നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു, हमारा जीवन जो मसीह है, അവൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ जब वो प्रकट होगा നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगा। അപ്പോൾ ഈ തേജസ് എവിടെ ഉണ്ട്? तो ये महिमा किधर है? ഇവൻ വസിക്കുന്നിടത്തുണ്ട്. जहाँ पर ये प्रभु निवास करता है उधर है। കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഷെക്കേന ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ जिस तरह पुराने नियम में प्रभु का शकीना महिमा जो मंदिर के अति पवित्र स्थान में रहता था, ഈ ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായിട്ടും അവൻ ഭയങ്കര പ്രകാശമുള്ളവനായിട്ടും കഴിവുള്ളവനായിട്ടും ഒക്കെയും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ തേജസ്സിന്റെയും പങ്കാളിത്തമാണ്. Amen। तो जो व्यक्ति ये विश्वास करता है मेरे अंदर आया हुआ एक राजा है, एक महान व्यक्ति है, महान प्रभु है करके, ये बात का विश्वास रखने वाले को उसके अंदर प्रभु का महिमा का भी सहभागिता है। അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതിരിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉള്ളിലോട്ട് മൂടുപടമായിട്ട് വരും. ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വരും, മക്കളിൽ നിന്ന് വരും, ലോകം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഓരോരോ മൂടുപടം ഇങ്ങനെ വരും. ക്രിസ്തുവിനെ കാണരുത്. इसलिए ये मसीह जो इतना तेजोमय है, इतना महान है, ये मसीह का महत्व मूल्यता ना देखने के लिए दुनिया से बहुत सा पर्दा हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन में आकर एक पर्दा बन जाएगा। कभी कभी हमारे पत्नी से आएगा, कभी कभी हमारे बच्चे से आएगा, कभी रिश्तेदारों से आएगा। ये सब हमारे जीवन में पर्दा लाएगा। क्यों पर्दा आ रहा है? ताकि मसीह का महिमा को हम ना देख सके। അപ്പം നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സം ആരാ? तो हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए रुकावट कौन है? ഭാര്യ, हमारा पत्नी, നിലങ്ങള്, हमारा जमीन, മക്കള്, बच्चे, നമ്മള് തന്നെ. हमारा स्वयं, हम लोग खुद। എന്നാ ഇതിനെയെല്ലാം വിട്ട് നീ കാട്ടിപ്പോകാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. प्रभु क्या बोला? ये सबको छोड़कर तू जंगल में चले जा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? ഇല്ല, नहीं। നീ ഇവരോടൊക്കെ സാവധാനമായിട്ട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ तू ये सब लोगों के साथ परिस्थिति देखकर अगर तुझे संभाल के अगर व्यवहार करना है तो 33 കൊല്ലം ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം വലുതിന് കൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചതാണ്. मैं साढ़े 33 साल ये सबको मैं लेकर मैंने जिया हूँ। ഞാനാ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. वो जीवन जय पाया हुआ व्यक्ति हूँ जो तेरे अंदर मैं अभी जी रहा हूँ। വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകരുത്. मैं इनको छोड़कर भागना नहीं, എനിക്ക് കഴിയും, क्योंकि मुझसे होगा, ഞാൻ പ്രാപ്തൻ. मैं योग्य हूँ। ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമാണ്. इस तरह मसीह जो योग्य व्यक्ति है वो योग्यता का ज्ञान हमें होना जरूरी है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ऐसा है तो നമുക്ക് ഭാര്യഭർത്തൃ ജീവിതം ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം. ऐसा मसीह को केंद्र करके जिएगा तो पति पत्नी का जीवन बहुत ही आशीषमय जीवन रहेगा। നമുക്ക് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. तो हमें पत्नी को छोड़कर भाग जाने का ऐसा विचार ऐसे सोचने का जरूरत ही नहीं है। കാര്യം എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് ജീവിക്കാൻ കഴിവില്ലെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. है कि मुझे मेरा पत्नी के साथ जीने का काबिलता मेरे अंदर है ही नहीं। ആ ബലഹീനതയിൽ वो कमजोरी में ആർക്ക് കഴിയും? बलवंत होकर जीने के लिए किसको होगा? प्रभु को होगा। നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യവും നമുക്കെതിരാണ്. हमारा सारा परिस्थिति हमारे खिलाफ है, അത് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. परंतु ये यीशु मसीह को बात को मन में रखते हुए हमें सोचना है। കർത്താവേ, हे प्रभु, ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിവോടെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. प्रभु हर एक परिस्थिति में विजयशाली होकर जीने के लिए अगर इस दुनिया में कोई भी अगर योग्य व्यक्ति है तो वो सिर्फ आप है प्रभु। എന്നാൽ യേശുവിനേക്കാൾ പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പോയാൽ परंतु मैं यीशु मसीह से भी ज्यादा काबिल हूँ करके ऐसा साबित करने जाएगा तो നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. फिर हम हार जाएंगे। നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? तो हमें क्या करना है? നിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കണം. कि हमें मसीह में बिठाया गया है। എഴുന്നേക്കരുത്, उठना नहीं है, ഇരിക്കുക. बस बैठना है। നീ വിശ്രമിക്കുക. तू विश्राम कर। നിന്റെ കർത്താവ്, നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. तेरा राजा तेरे बीच में ही है। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇനി അനേക വിപത്തുകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കും. प्रिय, आज नहीं तो कल हम लोग बहुत सारा तकलीफ और आपत्ति हम लोग झेलने वाले हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ ചെന്ന് ഓരോ വിഷയത്തിലും ചാടിയേച്ച് ദുഃഖിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. परमेश्वर का वचन का व्यवहार सही रीति से व्यवहार करने का बुद्धि और ज्ञान अगर हमारे पास नहीं रहेगा
जाएगा तो हम लोग खुद खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएंगे। എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായി വാഴുകയാണെങ്കിൽ, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन का प्रभु और स्वामी होकर वो अगर मेरे अंदर राज्य कर रहे हैं तो അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. उनको देखने वाले लोग कभी वो चमकते रहेंगे, लज्जित नहीं होंगे। അവങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂടുപടം എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും. जब हमारा मन प्रभु की ओर हम मन लगा के रखेंगे तो हमारे अंदर आया हुआ सब पर्दे हटने लगेगा। നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. दूसरा कोरिन्थियर 3 अध्याय में वहां पर भी हम देखते हैं നാം തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ് പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ ബഹുവിധമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ നോക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. हम लोग महिमा से महिमा में प्रवेश करने के लिए कारण क्या है? ये महिमा से भरा हुआ प्रभु को देखते समय में है। ഇവിടെ നോക്കുക, 14 അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം. उसका 15वां वाक्य में ഇനി വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ പോലും മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? കൃപ കൂടാതെ വായിക്കുന്നതിനെയാണ്. अभी यहाँ पर देखो 15 वाक्य में मूसा का पुस्तक करके बोला गया। मूसा का पुस्तक मतलब क्या? वो पुस्तक जिसमें अनुग्रह के मदद के बिगैर पढ़ना। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മൂടുപടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള മുൻപേ പറഞ്ഞ മൂടുപടമെല്ലാം तो हमारे जीवन में आया वो पर्दे यानी कि क्या है? जैसा पहले वाले बातें जो हमने बोला वो सब पर्दा है। നമ്മൾ അവന്റെ 16-ാം വാക്യം, 16वां वाक्य, കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ यदि कोई प्रभु की ओर मुड़ता है, എന്ന് പറയും തിരിയുമ്പോൾ मतलब प्रभु की ओर जब मुड़ेगा, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തിരിയുന്ന നിമിഷം തിരിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞല്ല, मतलब जिस क्षण हम लोग मुड़ता है तो मुड़कर 3 महीने के बाद नहीं, जिस क्षण प्रभु की ओर मुड़ता है തിരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. कैसा मुड़ते हैं हम देखेंगे। നമ്മൾ 63-ാം സങ്കീർത്തനം 63 भजन संगीता का അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചാൽ 63 भजन संगीता का शीर्षक पढ़ते हैं तो അവൻ യഹൂദ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കും കാല സമയത്ത് ചമച്ചത്. वो जब यहूदा जब वो जंगल में जब वो यहूदा जंगल में जब वो भटक रहा था तभी लिखा हुआ भजन। ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തല്ല, मतलब ये अच्छा जगह पर भजन लिखा नहीं ഒരു है। പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണ്. और एक बहुत बड़ा गलत तकलीफ वाला परिस्थिति में वो रहते समय में ये भजन लिखा है। എന്നാൽ അവിടെ അവൻ കിടന്നെടുത്ത്, परंतु उधर जिधर सोया हो, അവൻ അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ 5-ാം വാക്യത്തിലാണ്, എന്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്താണ് കർത്താവിലേക്ക് തിരികെ എന്ന് പറയുന്നത്. 6 पढ़ना। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, हाँ। तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान അല്ല, करूंगा। അവിടെ ജബ് തക്ക് എന്നുള്ള പ്രയോഗം കണ്ടോ? देखो वहां पर जब लिखा है और तब लिखा है, शब्द देखो लिखा गया है। എപ്പോഴാണ്? कब होगा? 3 മാസം കഴിഞ്ഞാണോ? कब होगा? 3 महीने के बाद है क्या? രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവമാണോ? मतलब राजा महल में आने के बाद फिर 3 महीने के बाद आनंद मिला, ऐसा है क्या? അപ്പൊ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ, मतलब जिस क्षण में प्रभु की ओर मुड़ूंगा तब मिलने वाला आनंद है। പിന്നെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നതല്ല. मतलब ऐसे ही व्यर्थ मुड़ना है ऐसा नहीं। നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതും നമുക്ക് വേണ്ടി തകർന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുമായ കാര്യം ഓർക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, हमारे लिए जो प्रभु कष्ट सा, हमारे लिए जो वेदना सा, मुझे कलवरी प्रभु ने मुझे पाप से बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु ने जो कलवरी क्रूस में वेदना सा, ये जब बातों को मैं सोचता हूँ, मनन करता हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रभु की ओर मुड़ रहा हूँ। അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ उसी क्षण में നമ്മുടെ ഹൃദയം ജീവിക്കും. हमारा हृदय जिएगा। ഇവിടെ 26-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 26वां भजन संगीता 119-ാം സങ്കീർത്തനം 26-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ 119 का 26 में, അല്ല സോറി 25-ാം വാക്യം, 119 का 25वां वाक्य, ആ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ അനുഭവം എന്താണ്? ये भजन लिखने वाला दास का अनुभव क्या है? എന്റെ പ്രാണൻ പൊടിയോട് പറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോകപരമായ എന്തോ കാര്യത്തോടാണ് അവന്റെ ഹൃദയം പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. मेरा प्राण जो है मिट्टी के साथ मिला हुआ है, यानी कि क्या? संसार का कुछ बातों का अनुभव में, उसके बातों में मेरा प्राण मिला हुआ, जुड़ा हुआ है। ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. तो अभी मुझे इस मिट्टी के बाद से प्रभु की ओर आने मुझे नहीं हो रहा। അപ്പൊ ദേവദാസൻ പറയും, തന്റെ അവസ്ഥ പറയുകയാണ്. तो यहाँ पर प्रभु का दास अपना अवस्था बता रहा है। നീ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? इसलिए तू क्या करना प्रभु? നിന്റെ വചനപ്രകാരം എന്നെ तेरा वचन के द्वारा ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി तू मेरा मन को ये मिट्टी से, यानी कि मेरा मन जो हमेशा संसार की बातों में रहता है, मेरा मन को वहां से हटाकर तुझ पर लेकर आ। അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം പറയുക, ഞാൻ നല്ല ഭക്തനാണെന്ന് പറയല്ല. ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിപ്പോ എവിടെയാ? 25 पढ़ना। मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ। तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तो वो दास ऐसा नहीं बोल रहा है मैं बहुत अच्छा आदमी, बहुत मेहनती हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, भक्त हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? मेरा मन अभी भी मिट्टी में मिला, मतलब मैं अभी भी संसार के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए तू ही मेरा मन को बदल सकता है बोलकर वो अपना कमजोरी को मानकर नम्र हो रहा है। കർത്താവേ, ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവനാണ്, എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഷ്കാണ്. प्रभु കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. हे എന്നാൽ प्रभु ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമാണ്.
हे प्रभु मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ, इसे तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए बोलेगा तो वो प्रार्थना झूठ है, क्योंकि प्रभु जानता है हम लोग कितने शातिर और गिरे हुए लोग हैं। परंतु हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरा हुआ आदमी मैं हूँ। പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവൻ കൃപ ലഭിച്ച എങ്ങനെയാണ്? पौलुस को जो अनुग्रह मिला वो क्या गवाही देता है? ആ പാവികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ്. वो पापियों में से मैं मुख्य हूँ, मैं प्रधान हूँ। പക്ഷെ അവർ കൃപ കിട്ടും. तो तब उसको अनुग्रह मिला। അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ, तब हमारे अंदर आया हुआ प्रभु को അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ താണ്, हमें उनकी उपस्थिति में नम्र होकर നമുക്കതിന് കഴിവില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ച്, हमें मानना है कि प्रभु मुझमें कोई काबिलता नहीं है करके, നമുക്ക് പാപത്തോട് എതിർക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട്, कि मैं पाप के विरुद्ध सामने करने के लिए मेरे अंदर कोई भी गुण शक्ति नहीं है प्रभु, ബലഹീനരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, बल्कि कमजोरियों को मदद करने के लिए एक परमेश्वर है। അവൻ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ തയ്ക്കണം. वो उसको उनका सेवा को पूरा करना है हमारे നമ്മുടെ अंदर। ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ. वो कौन सा सेवा जो क्रूस में किया वो नहीं, बल्कि हमारे अंदर आकर फिर बाद में करने की बात है। ക്രൂശിൽ വേല, വർക്ക്, क्रूस में उन्होंने एक कार्य किया उन्होंने, എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ. परंतु हृदय में आकर वो सेवा कर रहा है। बाहर उन्होंने कार्य किया, हृदय में अंदर आकर सेवा किया। കർത്താവേ, ആ ശുശ്രൂഷ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ കർത്താവ് അവനെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷ കൊണ്ട് നിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യും. तो एक बार प्रभु का सेवा का सही अर्थ में वो गहराई से जब अगर समझ में आएगा तो उस सेवा के द्वारा वो मुझे सुंदर बनाएगा। ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ തൊട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. इस दुनिया का सबसे सुंदर जो व्यक्ति मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है, वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हमें आकर हमें छू कर उनके समान सुंदर बनाएगा। നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം വരട്ടെ. हमारे अंदर प्रभु का जो सेवा जो बात करना चाहिए उसका सेवा का बोध हमें प्राप्त समझ में आए। നമ്മുടെ वस्त्रത്തെക്കാൾ, ആഹാരത്തെക്കാൾ, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന അവൻ തന്നെയാണ്. हमें अपना वस्त्र के से भी ज्यादा, हमारा भोजन से भी ज्यादा, यहाँ तक कि हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास से भी ज्यादा हमें ज्यादा जरूरत है प्रभु का। കർത്താവ് ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവനാണെന്ന് ആത്മാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. आत्मा इसलिए हमें प्रभु का कितना ज्यादा जरूरत है करके वो सच्चा बोध और प्रकटीकरण हमको दे। കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हमें सहायता करे।